बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मौजूद हैं गुल प्लाजा में और रात के और सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। हम तो रात इसलिए कह रहे हैं, पूरी रात से हम भी यही हैं। ये हमारे साथ देखा होगा आपने एक रियल हीरोज़ जो कराची की सड़कों पे, मैं ये वीडियो लाइव खास तौर पे इनके लिए इस वजह से बना रहा हूँ कि ये वो हीरोज़ है जिनको आपने सोशल मीडिया पे अभी देखा ही नहीं होगा कि गुल प्लाजा में काम कर रहे हैं। 3 दिन से सबकी वीडियोस देखी होंगी, जो इतना भी काम कर रहा है वो उतना दिखा रहा है। तो ये इतना काम कर रहे हैं और इतना दिखा ही नहीं रहे, बल्कि क्या कोई अपडेट इन्होंने डाली होगी, हमने हमारी नज़रों से तो कहीं नहीं गुजरी। हमारे सर आप अपना तारुफ भी कराएं और आप जो है आप अपने इदारे का भी नाम बताएं लोगों को। और हमने इस बात का हम खुद गवाह, हमने लोगों से पूछा, यहाँ के जो एनी शाहिदीन है उन्होंने कहा, जो यहाँ की बल्कि गुल प्लाजा की जो मैनेजिंग जो कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने भी इनकी तारीफ करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर से जो मोटरसाइकिलें जो लोगों की फंसी हुई थी, देखें लोगों का जो चंद सरमाया जो बाकी है, मोटरसाइकिलें कारें हैं, उनको महफूज तरीके से निकालने में इन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया। सुबह के 8 बज रहे हैं, लोग सबसे पहले तो मोटरसाइकिलें और कारें जिनकी भी थी फौरी तौर पर पहुंचना शुरू हो जाए और अपनी अपनी चीज़ों की शनाख्त करके लेके जाते रहे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऊपर जो छत में जिस तरह इनकी टीमों ने काम करा, और वो छत इतनी गर्म हो रही है, इतनी तपिश से, मतलब वो छत है और यहाँ लोग ज़मीन पे नहीं खड़े हो पा रहे, वो छत पे रिस्क, क्योंकि कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। आप बिल्डिंग का नक्शा भी आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग की जो है क्या सूरत हाल है। अभी हमारे साथ मौजूद है सर, आप अपने इदारे का तारुफ भी कराएं, नाम भी बताएं इदारे का, और क्या पैगाम देंगे। मेहदी इसाक नाम है और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट साउथ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। शोबा खिदमत खल्क हमारा एक इदारा है, एक शोबा है जिसके साथ हम खिदमत के तमाम काम पूरे पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। अभी जब से गुल प्लाजा का इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक है, मैं कहता हूँ कौमी ये एक जो है ना सानिया है। तो अल्लाह की फजल से जिस रात को मामला आया है, मेरे ये भाई उसामा भाई यहाँ पे मौजूद हैं, ये 10:15 बजे अंदर गए। 4 लाशें इन्होंने उस वक्त जो है वो रेस्क्यू की, इसके साथ साथ जो 50 अफराद के करीब इन्होंने रेस्क्यू किया, लेकिन उसके बाद आग बहुत ज़्यादा भड़क गई। अल्लाह के फजल करम से ये उस दिन से हम लोग लगे हुए हैं। कल रात जो है ना यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये था कि छत के ऊपर ना एक लोड, ये देखें, एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये देखें, ये एक मैं अपडेट दे रहा हूँ, ये हमारे आप ही के रजाकार देखें रोक रहे हैं इसको, ये देखें कितना सामान लेके जा रहा था। अच्छा, इनको नहीं रोक रही हमारी जो यहाँ की इंतजामिया है, और आवाम को रोक रही है, ये भी तो देखें सर। ये ना देखिए, जिनका 200-250 लोग जो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे थे, और अभी तो 70-80 लोग की इतलात है के अंदर हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कोई 70 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, कोई 40 बोल रहा है। लेकिन इंतजामिया इनको भी तो देखे ना कि यहाँ 200-250 लोगों की टीमें उतार के सिर्फ आवाम को यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं। सर ये भी तो देखे ना, यहाँ कोई जानबूझ के सुबह 8 बजे तो नहीं आया। देखिए यहाँ पे लोगों का जो रश है ना, वो तो बिल्कुल सही है, दुख की वजह से। हाँ, ऐसा ही है। मैं और आप कराची के, हम लोग कराची में देखते और एक दूसरे का दर्द तकरीबन हालत बहुत ज्यादा है। सूरत हाल भी यहाँ यही थी कि छत के ऊपर लोड बहुत ज्यादा था। हमने रात को कोई 20-25 के करीब गाड़ियाँ उतारी हैं और इसी हिसाब से कोई तकरीबन मोटरसाइकिलें भी उतारी हैं। अच्छा माशाल्लाह लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, उनकी यहाँ पर जिस गाड़ी थी वो गाड़ी लेके, अभी सिर्फ 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनके ऑनर नहीं आए हुए, मगर हमने उस्मान साहब को और यहाँ पर जो अपना तनवीर पासा साहब, उनके हमने हवाले कर दिए। इसी तरह जो मोटरसाइकिल हैं वो भी काफी सारे लोग ले गए, जो रह गई वो भी हमने उनके हवाले कर दिए। अच्छा, अभी हम आपकी बात काट रहा हूँ लाइव, हम आपको बता रहा हूँ, देखो एक ये चंद पैसों की कोई चीज़ होगी, ये देखें, ये लोहे का सामान था, ये हमारे इन्हीं के रजाकार ने जो है उनसे लेके ये भी यहाँ पर कर दिया कि मतलब चंद चीज़ होगी भी लोगों का नुकसान ही हो। और यहाँ पर तो धड़ा धूड़ी तोड़म ताड़ी अंदर पता नहीं कुछ बचाने की कोशिश ही नहीं की जा रही है। पीछे एक रास्ता निकला हुआ। बात बताऊँ, हमारे भाइयों ने एक गाड़ी जब उतारी ना ऊपर से, तो उसमें काफी सारा सामान भर दिया। उन्होंने मुझे फोन किया, मेहदी भाई हम एक गाड़ी भेज रहे हैं, किसी बंदे का सामान है जो उसने खरीदा होगा, वो सामान हम दे रहे हैं गाड़ी में रखकर, ये भी हवाले करें। हमने वो गाड़ी उतरी, काली कलर की गाड़ी थी, मीरा थी काली कलर की गाड़ी, हमने उसके अंदर पूरी लोड है वो गाड़ी। अभी आप जाएंगे। सर मेरी आपसे गुजारिश है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, आप कम से कम एज अ प्रूफ जो है ना, एक उसकी छोटी सी क्लिप या तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे ये डाल के बताएं कि भाई देखें ये हमने रिकवर कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी। देखिए वो सामान कहाँ जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, जिसका सामान है वो घर पे होगा, कहाँ होगा पता ही नहीं है। एज अ सबूत के तौर पे आप अपनी जो तस्वीरें वगैरह तो लें उसमें। अल्लाह रहम फरमाए, हमने वैसे बनाई है और बनाकर हमने उस्मान साहब के हवाले भी किए कि उस्मान भाई ये पूरी गाड़ी भरी हुई, दरवाजे खोलेंगे सामान बाहर निकलेगा। अच्छा। अभी आप जाएंगे ना गली में, आपको काली कलर की गाड़ी दिखेगी। अच्छा, आप खुद वीडियो बनाइएगा। वो मैं आपको इस चीज़ की जो बात की निशानदेही करना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह जितने भाई हैं ना, ये सब काम धंधे वाले लोग हैं, हम भी काम धंधे वाले लोग हैं, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारियाँ हैं इलाके की, पूरी करेंगे इंशाल्लाह। और ये जिन लोगों की अमानत है, अमानत हमने उनके हाथ में दी जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, अब वो इंशाल्लाह उन तक पहुँचाएंगे।
اصل مسئلہ یہ یہ ان کی تھا اب ذمہ داری اب ہو ان گئی کی نا، ذمہ داری ہماری نہیں. ہماری نہیں. مگر ابھی جو مجھے رات بھر دکھ رہا ہے وہ یہ تھا کہ ایک فیملی تھی, وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں 3 دن سے آیا ہوں نارتھ ناز آباد کے, 3 دن سے یہاں پر آیا ہوا ہے, اور کہتا ہے میرا بھائی میری بھابھی جو حاملہ تھی اور اس کا 11 سال کا بیٹا, مجھے اس کی باڈی دے دو, میں کم از کم اپنے گھر لے جاؤں, میں گھر پہ نہیں بیٹھا ہوا, میرے گھر والے پریشان ہیں. ہمارے عبد الوحید بھائی ہیں, ان کے اپنے گھر والے جن کی یہاں پہ دکانیں تھیں ان کے اپنے گھر والے جو ہے نا ان کی اطلاع نہیں مل رہی. ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو پریشان ہیں. اس دکھ و درد کے ساتھ میں نے اپنے بھائیوں کو اندر بھیجا, ماشاءاللہ وہ اندر بھی گئے, جہاں تک ممکن ہو سکا دیکھ کر آئے, ہمیں نہیں ملا کچھ. لیکن اب کوشش یہ ہوگی کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اشارہ ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو پھر بھیجیں گے, اور کوشش کریں گے کہ جن کی جو ریکور ہو سکے, چاہے وہ ڈیڈ باڈی کی صورت میں یا زندہ ہو, ہم انشاءاللہ ان کے گھر والوں کو ان کو پیارے دیں گے. سر سیلوٹ ہے آپ کو سیلوٹ ہے, اور اللہ پاک جو ہے آپ کو اس کا سب کا اجر دے کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں اور ہڈن کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے, یہاں تو صحیح نیکی کسی نیکی کری سوشل میڈیا پہ ڈالی ہے, وہ بھائی ہم نے بہت بڑی کر دی, لیکن یہاں تو آپ کا جو کام ہو رہا ہے, ہم تو یہ بھی دیکھ رہے تھے کچھ فلاحی ادارے یہاں پر جو ہے لاشیں چھین رہے تھے, لڑ رہے تھے لاشیں اٹھانے کے لیے کہ میں لے کے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا. لیکن ہاں کیا تھی, کتنا جمع دستگیر تھا. اسامہ خالد نام ہے, مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے گل پلازا کا جماعت کی طرف سے ذمہ دار ہوں. تو الحمدللہ یہاں پہ جیسے آگ لگی ہے اس کے ٹھیک 15 منٹ بعد میں خود یہاں پر موجود تھا, اور مارکیٹ کے اندر کے جو لوگ ہیں ان میں 3 سے 4 میرے اپنے رشتہ دار ہیں. اچھا جی, تو انہی کی طرف سے مجھے کال آئی تھی. اس کال کے چکر میں یہاں پر 15 منٹ میں پہنچا ہوں, اور اس کے بعد کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں سے میں نے 4 ڈیڈ باڈیاں نکالی ہیں اور تقریباً 40 سے 50 لوگوں کو ریسکیو کر کے نکالا ہے. اس کے علاوہ کنڈیشن یہ ہے کہ یہاں پہ کام کرنے والے لوگ تو بہت آ رہے ہیں, جو باقاعدہ لبادہ اوڑھ کے مختلف انداز میں مختلف یعنی کہ تنظیموں کا نام لگا کے لیبل لگا کے وہ یہاں پر گھوم رہے ہیں, اور ریوڑوں کی طرح گھوم رہے ہیں, اور کچھ اور کرنے کے موڈ میں. ہیلمٹ لگایا ہوا ہے, انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, انہوں نے باقاعدہ ٹراؤزر پہنے ہوئے ہیں, انہوں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ وہ آئے درس سے ہی ہوں گے, لیکن بات یہ کہ جو کام ہے ان کا کیا کام کا کیا بن رہا ہے. کوئی ایک کام ان کا حل ہو رہا ہے, کوئی ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے, نہ کسی کی ڈیڈ باڈی کا پتہ چل رہا ہے, نہ کسی کے مال کا پتہ چل رہا ہے. اب چھت کے اوپر تقریباً کوئی 40 سے 50 بڑی گاڑیاں تھیں جو ہم نے باقاعدہ ریسکیو کر کے نیچے اتاری ہیں. ساری رات ہو گئی, مجھے خود میں چھت پہ کھڑا ہوا تھا اور میں خود اوپر آپریشن کو جو ہے ہینڈل کر رہا تھا. سر کراچی والے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. کراچی کے آپ ہیروز ہیں اور اصل ہیروز ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے, اصل ہیروز ہیں. آپ لوگوں کو تو کریڈٹ ملنا چاہیے. لوگ کریڈٹ کے لیے کام نہیں کر رہے آپ لوگ, لیکن آپ لوگوں کو ملنا چاہیے. جو ہیروز نہیں ہیں, جنہوں نے چند کام کرا, وہ سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. اور ہم لوگ تو آواز اٹھائیں گے, آواز اٹھاتے رہیں گے. تنقید کرنے والوں کو صحیح جواب ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں روڈوں پہ. بہت بہت شکریہ سر, اللہ پاک آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے. آپ تمام لوگوں کو جو ہے ہیروز بہت بہت انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. اوکے بھائی, بہت بہت شکریہ. تو بھائی یہ تھے ہیروز کراچی کے, اور یہ کام کر رہے تھے, اور یہی کراچی کے لوگ ہیں جو نکلے ہوئے روڈوں پہ. ابھی جو ہیں 8 بج رہے ہیں صبح, 8 بجے کا ٹائم ہے. ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں, ریسکیو کا عمل مکمل ہونے کی طرف ہے. بھائی جان بس آپ لوگ کی محبت ہے, آپ لوگ کا پیار ہے بھائی جان. جزاک اللہ. ہم ویڈیوز کے لیے کام نہیں کر رہے کہ اللہ گواہ, ویڈیوز کے لیے کام کرنا ہوتا تو کراچی والوں دعائیں کریں. ٹھیک ہے بھائی جان, بہت بہت شکریہ. آپ جو ہیں اصل ہیروز ہیں. اللہ پاک آپ کو جو ہے حوصلہ دے, ہمت دے, اور آپ اصل ہیروز ہیں. تو ابھی ہم جو ہے جا رہے ہیں, اور ابھی ہم بس انشاءاللہ 8 بج رہے ہیں صبح. تو کراچی والوں یہ تھی ساری صورتحال. تو ملتے ہیں پھر, آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں, اور باقی جو ہم نے ہیروز دکھائیں